Wah, ada kereta api Thomas, teman-teman. Kereta api Thomas and Friend warna biru. Mantap. Wah, di sini banyak mainan, teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya di sini. Wih, apa ini? Bola ajaib, teman-teman. Wah. Wih, bisa nyala. Lihat, teman-teman. Ada lumba-lumbanya. Mantap. Power Rangers merah, teman-teman. Wih, ada hewan laut juga. Ini lumba-lumba, teman-teman. Ikan lumba-lumba warna biru. Lucu sekali. Wah, kepiting, teman-teman. Hewan laut kepiting. Ada capitnya. Wah, ini udang lobster, teman-teman. Warna merah. Ada capitnya juga. Wih, apa ini? Kelinci, teman-teman. Warna kuning. Wih, bisa bunyi. Wah, apa ini? Seperti keju bentuknya. Ayo kita pencet, teman-teman. Wih, keluar tikusnya, teman-teman. Lucu sekali. Wah, pesawat terbang, teman-teman. Warna putih. Mantap. Wih, ini hewan laut kura-kura, teman-teman. Lucu sekali. Yang ini hewan laut gurita. Warna merah muda. Wow, mobil bus Tayo warna biru. Namanya Tayo. Yang ini mobil bus Tayo warna merah. Namanya Gani. Ini bus Tayo warna kuning. Namanya Lani. Ini bus Tayo warna hijau. Namanya Rocky. Wih, mobil ambulan, teman-teman. Buat membawa orang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Ambulan. Wih, mobil balap warna putih. Mantap. Here comes Craven down to the bottom, trying to hang on. Both cars are loose in four. Craven pours all the steam, pulls to the inside lane. They are. Wih, mobil off-road warna biru. Wow, ekskavator, teman-teman, buat ngeruk pasir. Warna kuning. Mobil truk damkar, teman-teman. Truk pemadam kebakaran buat memadamkan api. Warna merah. Wow, motor balap, teman-teman. Warna biru. Wih,
pasir teman-teman, warna kuning. Yang terakhir teman-teman, kereta api warna kuning. Wih, bisa bergerak-gerak cerobong asapnya. Mantap. Jangan lupa subscribe teman-teman.